आज मु बुट डाली सांगे अमृतभंडार गोटे बढ़िया कॉम्बिनेशन गोटे टेस्टी तरकारीटे नहीं आसी आपड़ जदि सब बेले से तरकारी से डालमा सन्तुला खाई बोर हो गले ना तो निश्चिंत ये रेसिपी को ट्राए करूँ देखिए घर लोक ना बहुत पसंद आसब आपण सब चाहिए यही रेसिपीटा करने किंतु शर्त एतिक रन को डिटो रेसिपी फॉलो करने पड़ो ताहेले ही टेस्टा जबरदस्त आसीब आ मो रेसिपी सब जदि आपको भल लगुच लाइक करेंगे कमेंट करेंगे चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब गोटे प्लीज करदेबे। प्रथमे आमे बुट डाली नबा आ मुठी अर्ध कप नहीं बुट डाली जदि मु ग्राम रे कहबी 100 ग्राम बुट डाली अच्छी प्रथमे भल कि थरे दी थर धोईदेवे बहुत धूली थाए तापर 3 रु 4 घंटा पाई निश्चिंत बतुरेइबे आ जदि बतुरई नांती सांग सांग इच्छा होची खाइबा पाई गरम पानी नहीं जांतु आ अर्ध घंटा पाई डाली को बतुरई दियंतु। एठी मु अमृतभंडा रखीची एटा मु अर्ध केजी अमृतभंडा रखीची आ टिके बड़ बड़ पीस करिकी काटिबे तरकारी खाइया पाई भल लागिबो बेसी भी बड़ करिबेनी टिके मीडियम टू बड़ रखिबे आ गोटे आलू एठी नेइची मु ताकू भी टिके बड़ पीस करिकी काटिची। डाली सिझेबा पाई मु गोटे कुकर नहीं गली आ सबु डाली को मु कुकर भितर देदेली आ तापरे एठी देइची मु अर्ध चामच लूण आ अर्ध चामच देइची मु हळदी गुंड तापरे एठी देखंतु गोटा गरम मसला आमे दबा डाली सिझिबा टाइम रे ही दबा तो 2टा तेजपत्र खंडे दालचीनी आ गोटे गुजराती देबा। आपण सबु बेले प्लेन डाली सिझौचंती ना तो एई तरकारी पाई ना डालीटा को आपण एमती गोटा गरम मसला देके सिझांतु तार टेस्ट रे देखिबे केते फरक पड़ला। एठी मु गोटे ग्लास पाखापाखि पानी देइची पानी आपण एमती दियंतु जेमती डालीटा तले बुड़ीकी रहिथिबो से हिसाब रे आपण पानी देबे जदि कमी गला किछि नाही परे आमे गरम पानी देकी मध्य एडजस्ट करि परिबा। तापरे एठी आमे कुकर को बंद करिबा डाली सिझेबाटा होची मेन डाली जेमती बेसी सिझी नथिबो माने गोटा गोटा देखा जाउथिबो किंतु सिझी जाइथिबो सेति पई गैस रो फ्लेम को आपण मीडियम रे रखंतु आ गोटे फुल हुइसिल आसला परे आपण गैस को बंद कर दियंतु ऑटोमेटिक गैस टा रिलीज होला परे आमे कुकर खोलिबा। तरकारी करिया पई मु गोटे कढ़ई बसई देली आ 2 चामच देइची तेल तो तेलटा को एठी आपण गरम कर नियंतु जेमती तेल गरम हैला हमर अमृतभंडा आ आलू को पकेइकी आमको भाजीबार अछि तरकारी रे ना आपण एमती परिबा को टिके भाजिकी करिवे भल लागिबो। तापर एठी मु अर्ध चामच लूण देली आ अर्ध चामच हळदी गुंड देली प्रथमे आमे लूण पकेइचे तो लूण आपण देखिकी टिके पकेइबे तापर एठी आपण ना घोड़ई घोड़ई भाजिबे कोन हबो ना जल्दी भाजी हबो परिबा गैस कम खर्च हबो आ तापर जल्दी भी सिझी जीवो। तो एठी देखंतु मु मझरे मझरे कवर काढुची आ टिके पुणी गोळेई नउची मते 7 रु 8 मिनिट टाइम लागिला एमती गोल्डन करिके आपण भाजिबे देखुछन ना परिबा ऊपर केमती कलर आसी जाईची भल्लो की भाजी हेई जाईची परिबा एठी 60 रु 70% सिझी भी आसिलानी तो आमे काढिकी गोटे साइड रे प्लेट रे रखिबा तो जिबा आमे नेक्स्ट स्टेप पई। टेस्टी तरकारीटे करिया बसईदेबा कढ़ई 2 रु 3 बड़ चामच रे देदेबा तेल आउ एपटे गोटे बड़ चामच नहीं कसुरी मेथी गोटे चामच जीरा और 2टा सुखिला लंका तेल गरम हो गला ए सब जिनस एबे देदेबा गैस रो फ्लेम को बेसी भी हाई रे रखि नथिबे मीडियम रे रखिथिबे आउ एठी देखंतु हेंगु दबा 1/4 चामच रो हेंगु नेइची हेंगु आमर डाइजेशन ने हेल्प करिवो आउ एई तरकारी रे खास करी हेंगुटा बहुत दरकार काने गोटे भल बास्ना आनी दबो। एठी गोटे बड़ साइज रो पियाज को छोट छोट करी काटिकी रखिची गोटे रु 2 सेकेंड जीरा को भाजिला परे पियाज को एठी दे दबा गैस रो फ्लेम को आपण मीडियम रे रखिकी पियाज को भल की लाल करिकी एठी भाजी नियंतु। तो देखंतु पियाज भाजिला बेले ना कंटिन्यूअसली टिके गोळौथिबे ताकि सबु तरफ रु ना पियाजटा एका भलिया भाजी हबो। एठी आमे गोटे बड़ साइज रो टमाटर को मु छोट छोट करी काटिकी रखिथिली ताकू देकी 2 चामच एबे मु देबी अदा रसुण रो पेस्ट जदि पेस्ट नथिबो आपण छेचिकी मध्य दे पारिबे। गैस रो फ्लेम को आपण लो टू मीडियम रे करि दियंतु आ अदा रसुण रो कंचा बास्ना जिबा पर्यंत टमाटर सांगे ना भल की एठी टिके भाजी नियंतु। सबु बेले तो आपण आपणक प्रोसेस रे करूचंती गोटे थर खाली एई प्रोसेस रे करंतु देखिबे आपण को बहुत भल लागिबो आ सबु बेले ना आपण एई प्रोसेस रे ही करिया पई चाहिबे। आपण मानक मो रेसिपी सब केमती लगुचे ना मते प्लीज कमेंट करके जणेबे आउ आजिर वीडियो जदि भल लगी थाए ताले मु रिक्वेस्ट करबी गोटे लाइक टे प्लीज करदेबे। एठी सब जिनस टिके भाजी हेई गलानी एई टाइम रे आमे किछि गुंड मसला दबा जेमति के एठी गोटे छोटो चामच लंका गुंड 2 छोटो चामच धनिया गुंड आ 2 छोटो चामच जीरा गुंड गैस रो फ्लेम को पूरा लो कर दियंतु आ गुंड मसला देकी हल्का टिके पानी दे दियंतु जेमति गुंड मसला तळ लागिबनी आ मसला को एबे टमाटर आ अदा रसुण संगे रे भल्ल के एठी कसी नियंतु आपण घोड़े घोड़े कसिबे आ गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम रे रखिथिबे।
ଏଠି ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦଉନି କାହିଁକିନା ଡାଲି ସିଝିବା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ପରିବା ଭାଜି ହେବା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଦେଇଥିଲି। ବେଶୀ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କଲର୍କୁ ଖରାପ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ। ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ କୁକରର ଗ୍ୟାସ୍ କେମିତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଡାଲିଟାକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି। ୱାଓ, ଡାଲି ଏଠି ପରଫେକ୍ଟଲି ସିଝିଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଅଛି। ଏମିତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡାଲିଟାକୁ ସିଝେଇବେ ତ ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଥରଟେ ଯଦି ଡାଲି ବେଶୀ ସିଝିକି ପୁରା ଘୋଟି ହେଇଯିବ ନା, ଆପଣ ଯେତେ ବି ଭଲ ତରକାରୀ କରନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ନେବା। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଟିକେ କଭର କାଢ଼ୁଛି ଆଉ ମସଲାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ଲାଗିଛି ମସଲାକୁ ଭଲ କି କଷିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼କୁ କେମିତି ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ତ ମସଲାଟା ଆମର ଏବେ ପରଫେକ୍ଟଲି କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁକୁ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ନା ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲକି ଟିକେ କଷନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମେ ମାଂସ ତରକାରୀ ହେରିକା କଲାବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ଆମେ ଭଲକି କଷୁ, ତ ଇଏ ଆଳୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ନା ଆପଣ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଭଲକି କଷନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଖାଲି ମୋ କହିବା ହିସାବରେ ପୁରା ଫଲୋ କରିକି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫରକ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଘୋଡ଼େଇକି ମୁଁ କଷିବି, ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଆପଣ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ି ଦେଉଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଉଥିବେ। ଏଇଠି ଆଳୁ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଖାପାଖି 80ରୁ 90% ସିଝିଗଲାଣି। 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଭଲକି ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ପରିବାକୁ କଷିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଲିକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ଗରମା ଗରମ ଡାଲି ଆଣିକି ଏବେ ଆମେ ଢାଳି ଦେବା। ଆଉ ମସଲା ପରିବା ଡାଲିକୁ ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଖାଲି ଏଇଠି କଷି ନେବା। ଡାଲିଟା ଟିକେ ଏଇଠି କଷି ହେଇଗଲେ ନା ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଏଇଠି ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେବା ଡାଲି ପରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଗରମ ମସଲାକୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେବା ପାଣି। ପାଣିଟା ନା ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କେମିତିଆ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିର ଆପଣ ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବହଳିଆ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଛି ତରକାରୀଟାର, ସେଇଥିପାଇଁ ପାଣି ଏଠି ଟିକେ କମ୍ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ଲୁଣ ଚାଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏଠି ଲୁଣ କମ୍ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ଆଉ ଅଧ ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି ଲୁଣ। ତରକାରୀଟା ନା ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ କି ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ ସବୁଥିରେ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ଦେବେ, ରୁଟି ପରଟା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ଥିଲେ ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ଦେବେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଲୋରେ ରଖିକି ଘୋଡ଼େଇକି 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଫୁଟିବା ପାଇଁ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି। ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ପରିବା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ ପସନ୍ଦ ନା ତରକାରୀରେ, ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ପରିବା କାଟିବେ। ଆମକୁ ଟିକେ ଏମିତି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ ରଖିଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁକୁ ଚେକ୍ ବି କରିଦେବେ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ସିଝିଯାଇଛି। ତରକାରୀର ଟେକ୍ସଚର ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଡାଲି କେମିତି ଏଠି ସିଝିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକି ଅଛି। ୟା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଏମିତି ତରକାରୀ ରୁଟି ପରଟା ପୁରୀ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ ସିଓର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।